ओडिशा कम्युनिकेशन ले समस्त को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान समय रे ओडिशा बोर्ड तरफ वेस्टेड 2024 ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी। निजे किपरि निजर एप्लिकेशन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप जाने रखिए। गूगल को जिबे सेठी सर्च करेंगे bscodisha.ac.in एटा ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट को गला पर आप देखते प्रथम लिखाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तार ऊपर नॉर्मली क्लिक करने। क्लिक करने पर आपण सामने ओडिशा बोर्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट खोली खोलीगला देन देखिए लाटेस्ट अपडेट सेक्शन में आपंकर वेबसाइट आवेदन अच्छी रीड मोर उपर क्लिक करेंगे। रीड मोर उपर क्लिक कलापर देखो सबुठ प्रथम लिखाई ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वेस्टेड 2024 आपड़ से लिंक उपर आपन को क्लिक करने पड़ो। से लिंक उपर क्लिक कलापर आपणकर खोलीजिव रेजिस्ट्रेशन कर ऑफिशियल पेज टी देखो प्रथम लिखाई लॉगिन करने जेहेतु आम प्रथम रेजिस्टर करवा क्लिक हेयर फॉर न्यू रेजिस्ट्रेशन तार ऊपर आमको प्रथम क्लिक करने पड़ो। क्लिक करने आपण सामने खोलीजिव एमती मल्टीपल टैब। प्रथम देख लिखाई एंटर नेम मन रखु जहाँ भी सब आप फिलअप करेंगे आपंकर जो मैट्रिक सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट अनुसार लिखे। प्रथम निजर नेम टी टाइप करने। सेकेंड लिखाई एंटर पासवर्ड निजर गोटे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तापर पुनश्च रिटाइप पासवर्ड लिखाई आउ थे टाइप करने। एग्जांपल ओडिशा@1234 सोशल कैटेगरी तार ऊपर क्लिक करेंगे। आपंकर क्यों कैटेगरी जोटा कि आप जेनेल एससीबीसी एससी आप जहाँ भी होते को आप सिलेक्ट करने। एंटर मोबाइल नंबर ये आप निजस्व मोबाइल नंबर देवे कहीं समस्त इनफॉरमेशन ये नंबर में आसो। देन आपंकर ईमेल आईडी तले निजर ईमेल आईडी नंबर टी एंटर करेंगे जहाँ भी फर्दर इनफॉरमेशन आसो। देन तले अच्छी सबमिट सबमिट उपर आप क्लिक करने सब डिटेल्स देखी सारापर सबमिट उपर क्लिक कलापर एमती पॉपअप आसो पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली क्लिक हेयर यू कैन लॉगिन आपड़ तार ओके उपर क्लिक नॉर्मली करने। तापर आपको ये लॉगिन करने पड़ो जो मोबाइल नंबर देले से मोबाइल नंबर टी देवे। देन आप जो पासवर्ड क्रिएट कले से पासवर्ड टी दे नॉर्मली आप लॉगिन उपर क्लिक करी आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन जिते आप करेंगे देन आपण सामने आसो एमती किसी इंटरफेस निज मोबाइल नंबर गोटे वेरिफिकेशन कोड जाइए से कोड टी देदेवे। दे सारापर तले नॉर्मल देख लिखाई वेरीफाए आप वेरीफाए उपर क्लिक करने। एमती आसो मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाइड देन आप ओके उपर नॉर्मली क्लिक करने। क्लिक कलापर आपको पुनश्च आउ थे लॉगिन करने पड़ो। जो मोबाइल नंबर आप रेजिस्ट्रेशन कले जो पासवर्ड देले से पासवर्ड दे सिंपल आप लॉगिन उपर क्लिक करने। लॉगिन उपर क्लिक करने आपणकर खोलीजिव मल्टीपल टैब जोटा कि पेमेंट करने। प्रथम आपको पेमेंट करने पड़ो। देखो आप कौन करेंगे ना आप लिखाई देखो पे विथ आप पे विथ उपर क्लिक कले आपण समय बहुत सारा ऑप्शन आसीज जपरी आपंकर एचडीएफसी मध्यम करेंगे अदर बैंक मध्यम करेंगे इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई सब मध्यम करेंगे। देखो आप स्कैन कर पे करेंगे से आपको कहीदे। देखो सभा शेष में गोटे ऑप्शन अच्छे स्कैन एंड पे आपन से स्कैन एंड पे उपर क्लिक करेंगे। देखो तले लिखाई जेनेरेट क्यूआर कोड उपर क्लिक कले आपंकर गोटे क्यूआर कोड आसीज नॉर्मली आप निजर जो स्कैनर रे गूगल पे फोन पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कलापर आपंकर सक्सेस होकर मल्टीपल टैब आसले कैंडिडेट्स नेम लिखाई आप निजर नेम टी लिखे। मन रख सब कैपिटाल फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप निजर जन्म तारीख को एंटर करने। जन्म तारीख निज मैट्रिक सर्टिफिकेट जेंडर लिखा अच्छी देन आपंकर मेल फीमेल जहाँ आप क्लिक करने। आधार नंबर निजर आधार नंबर टी से बॉक्स आप नॉर्मली टाइप करने जोटा अच्छी। आपंकर आसुच्ची कौन ना आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट किए आपको इश्यू करते नॉर्मली तहसीलदार ही इश्यू करते आप तहसीलदार लिखिदेवे। तापर तौक आसवे लिखाई सर्टिफिकेट नंबर आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट उपर गोटे नंबर टी लिखा जाए से नंबर टी को एठारे लिखिने। नंबर लिखला पर लिखाई कौन डेट ऑफ इश्यू आपंकर क्यों डेट रे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जायछि ताहा आप सिलेक्ट करने क्यों डेट रे आपको सर्टिफिकेट टी दिया जाइतिला। एवं तले आपंकर कौन अच्छी ना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने चूज फाइल करेंगे। आप केवल ये फोटो पीडीएफ ने फोटो ही अपलोड करेंगे। अपलोड करने
तापर आपणकर फिजिकल डिसेबिलिटी नो अच्छी तापर आपणकर फोटो जोटा कि आपणकर 50 KB मध्य रहितबा आपण स्कैन कर रखिथिबे फोटो टिक अपलोड कर देबे तापर सिग्नेचर जोटा कि आपणकर अप टू 30 KB मध्य रहितबा दरकार आपण स्कैन कर रखिथिबे ता मध्य फिलअप कर नेबे तळକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ମଦର ନେମ୍ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେଠି ନିଜର ମାଆ ନାଁ ଲେଖିଥିବେ ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ନିଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଅଛି ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଦର ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ सिलेक्ट ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଖିବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଥିବେ ୟେସ୍ କରିବେ ଯଦି ନ ହେଇଥିବେ ନୋ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଦେବେ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନକୋଡ଼ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେବେ ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ସେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ ନର୍ମାଲି ସବମିଟ୍ ଉପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମାନେ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପପଅପ୍ ଆସିବ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ନର୍ମାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ଯଦି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାହିଁ +2ରେ ଅଛି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟଟା ଦେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସହିତ ଯାଉଛୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପିସିଏମ୍ ସିବିଜେଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ହିଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଦେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୋଟା ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ନା ପିସିଏମ୍ ନା ସିବିଜେଟ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଠିକ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ କଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ବିଏଡ୍ 3 ଇୟର୍ 2 ଇୟର୍ସ 1 ଇୟର୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଦେନ୍ 4 ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ହେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିବ ତେବେ ଯେହେତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ ମାର୍କ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିବ ମୋର 50% ଏଭଭ୍ ଅଛି ମୁଁ 50% ଏଭଭ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ନର୍ମାଲି ତଳେ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିବ ଓକେ କରିନେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁଟା +2 ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ରେ CHSE ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କାଉନସିଲରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 600 ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବେ ଦେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆପଣ ଡିଭିଜନ୍ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର BA କି BSc ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ସବଜେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଯେତେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ +2ର ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ ତା ସିଧାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଠି ବିଏଡ୍ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ବିଏଡ୍ ହିଁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ବିଏଡ୍ରେ ମେଥଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଲି
बट आपंकर जो सब्जेक्ट मेथड सब्जेक्ट थी से देदेवे। मन रखुन सब जो सर्टिफिकेट अपलोड करुँच फोटो मध्यम देवे 100 KB भितर 100 KB अधिक हेल्ले हेनी। देखो क्यों इन्यूट्रु मुझे पास कर बीएड से इन्यूट्रु नेम टी देदेवे। इन्यूट्रु नेम दे सारापर सैट लिखाई आपंकर एफिलिएसन कि ना एनसीटी सहित आपको येस करेंगे नो कले एलिजिबल हम ना। बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप क्यों बोर्ड बा क्यों यूनिवर्सिटी बीएड कले आप जो बोर्ड जो यूनिवर्सिटी पास करते यूनिवर्सिटी नेम टी टाइप करे टाइप कलापर आसो मैक्सिमम मार्क बीएड रे टोटाल मार्क आपंकर केते टोटाल मार्क से देदेवे। देन आपणकर आपण से टोटाल मार्क रु केते मार्क रखिछंती जो मार्क सिक्योर्ड रे आपण देबे। सेटा आपणकर केते परसेंटेज हला से परसेंटेज को लिखिदेवे। डिवीजन आपण केउ डिवीजन ले पास करछंती सेटा को मध्ये लिखिदेवे। ता साइट रे अपलोड सर्टिफिकेट लिखा है से आपण निजर सर्टिफिकेट को अपलोड करने मन रखु मैक्सिमम आपण कोन करिवे ना सेठी मार्कशीट को ही देदेवे कहीं मार्क अधिका इंपोर्टेंट हो मार्कशीट आपण ही देबे। देलापर देखो तले लिखाई नॉर्मली सबमिट सबमिट उपर आपको क्लिक करने पड़ो। सबमिट उपर क्लिक कले आप इनसर्टेड सक्सेसफुल आसो ओके उपर क्लिक करने आप सब डिटेल्स सब कर आपण समस्त डिटेल्स सेटारे देखिदेवे। देखीदेला ये डिक्लेरेशन उपर ओके करेंगे येस फाइनल सबमिट उपर क्लिक कला मात्र के आपंकर आर यू कंटिन्यू आप ओके करदे आप एप्लिकेशन फॉर्म टी सबमिशन हो। यहीपरि भाव में निजर वेबसाइट फॉर्म को आप आवेदन करेंगे। यही डिटेल्स इनफॉरमेशन जदि भल लगी लाइक कर निजर फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर। थैंक यू। जय जगन्नाथ जय ओडिशा।